Kwa leo rilahiki mzee watu Salim Hemidi kao waziri mzamani wa heyezi almarhum Muhammad Taki Abdul Karim kao hakaya waziri wa heza habari za bonze ikao ndi wizara ya mwiso yahe harimwa yezi ya rais Muhammad Taki Abdul Karim. Sharihan sibano kwa leo ngaruka ya ngasi harimwa mwezi wa November mwezi kao doyanakili almarhum Muhammad Taki Abdul Karim ikaya Dumaha shihui na majana shenda na mengo shenda na nane ikaya ndi mwezi 6 ya November kao mwezi wa November onu ubaki beshelea ya duwi yenshi mbabi le junduo la mrehemlwa rais Muhammad Taki Abdul Karim zinsurala ni zuhuja rimlahiki harimwa za mimbari zinuwizo waziri mzamani weza habari za bonze Salim Hemidi na wenji ukao wakahuja waonese mbabi la junduo umfariki dunia wa rais Muhammad Taki Abdul Karim. Leo rejei hamara ya vili dasina mzee watu Salim Hemidi hahuja rivenue lila jundue kao wa Komori mwanikao hazalwa umuhashihu na majana shenda na mengo shenda na nane yatsuwa hiya yenshi rais Muhammad Taki hakamruhindrini shayeshi yaoze mvume za Muhammad Taki Abdul Karim yaona mbabi ze tarehi kao gizo alama za rais Muhammad Taki Abdul Karim yo wajibu radio hamadazinu hazi hamadazinu ritsansawe mruhamando ikao yakaya rais ya balia taifa la Komori kao di rais wa mwando wa Republic Islamic to Komor awenge mruhamando ibidi rimtsansawe haku rijue umfuhahe hafuna mnaje hayinshina mnaje uhayatiwa hayinshina mnaje limani kao rimkaribisa usiku leo waziri Salim Hemidi andani rikahanza utose washilizi kao duwadungao radio makatian alikalma la salam ngejerinjia harima imakswada ya rikan siban usiku leo kwezi tukufu. Ewa marahaba mengi. Mimi namna za hambwa sihundu bahati ukaya njajo hamba ukaya iza dhamana na rikwa haruma lejundu la tarehe ya Komor zoka zajo hunda ndumdwaji sha zinu zoto hunda mndu ya umbiwa na Mungu sha holiho ndi mwezi wa November 6 November mahashihu majana shenda na mengo shenda na nane sha naritsuba kerma November baina hangu no wandu ikao ndo wa hunda lejukumu la uniruma kaya huvumbuaza rais Muhammad Taki kaya sirumishiha rumezi hahe hadaraja ya waziri wa habari za bonze shangwanzo ujuete na mwezi wa November unuo harumai tarehe ya Komoro niungwana undo mwezi rainjia harumai Nations Unies et le 12 novembre 1975 mahashihu majana shenda mengumi fukare na nsano holi hondo wandu warishili yao ikangwa umbeni ikangwa uhamahame ikangwa ungazija ikangwa warumamasiwa ya Komori ikangwa warumadunia lazima wailewe ukaya 12 November dati ya huinjia wa Komoro harumai Nations Unies sika hadhir sindoka sika hadhir shasi hundu bahati ya uka mimi ndenakana le janziho la he musuada yani resolution ya kautia Komoro harumai Nations Unies minde nakano janzihu izanzihu za tongeza taleo inu Komoro yojua utapala na ambokaya ribohoi haki ya hatu ni daula ya Faransa basi zanzihu yabo mimi njamba kasika wamiche shamindi na nikiwa jukumu la uanziha desa ila zele hotengweni ani baru welo no sunzine kulturiha iyo wakayabo ngabo walona mo ngabo zali Twahiri ngabo Mohamed Sanali ngabo Mzawar Abdalla ngabo Isawa Hafa Mohamed Jafari Abdul Kadir Washinjuani na Mzee Salim ngabo wasalo na mo Ahmed Thabit ngajua ukaya minde nakana dhamana ya uanziha ezanzihwa haruma musuada yani resolution na hiyo bahanu muhimu ndo kaya Komoro inu nga inji yao harume jumba linu hauka inu daula yapangia hamasiwa mane
sio shanzuani, sio shamaore, sio shamwali na sio shangazija. Abo hiyo muhimu wandu weshelezi kwa vanu zambao ihukomoro juma wafati wa marhum Mohamed Taki shangavo suala la taifa la 12 November ilonde la hansi kisharia sha ulimwengu ukakomoro hiyo kainujwa utondolo zipande hiyo suala lindwaji hiyo suala baina daula nkuu na mna daula mtiti mngwa hivenze nzovu hiyo shinda nyansu abo na rejea arma mlao duniani wa Mohamed Taki Abdul Karim le 6 Novembre mwezi ula huo waka na bunjilio la utsanganya ezitwa zaid madaula ya Afrika na Ufaransa hunu Faransa mwezi ula huo mwezi wa Novembre donc hotolo duniani au hula wa duniani ama Mohamed utoka udungana ni vanu bakaulazima suala la Komoro na Mfaransa lijelambwa na uhunda wandu wali bahare abo abaha ewoi atoka uroha heze amri za Mungu au baka na ndume za kasababu ya ho omlao duniani wasikangariju wao Kiislamu aina usiku mdu ya lawa duniani ndio usiku Mwenyezi Mungu mwanzishia yeujua ulawa habunduki yeujua ulawa shononde Hagari yeujua ulawa Hagari sha hotoka na ndume juma Israeli hotoka na ndume aini ya rolwahitwa ilane amri Mwenyezi Mungu mwanzishia sha hotoka na mndu ya rifaida rakila abonge mwezi unu mwezi wa November ngabo wandu waishili yao izo kaundo Mohamed Taki Abdul Karim ya lawa ya walie masiwa ya zafa mtobwa sha wakati ulauo wandu huundua tarehe ya Mohamed Taki sha wandu huundua ndenza hunda Komoro hajumla hiyo shabaha kuu ya wandu ushinda wa hundani arma mahala mandayanu wado sualana na huja na maelezo ikiasi wajoshinda. Naam. Maraba menji bwana waziri hakikisha kwa mwezi wa November numwezi kao urwaya ndongo zinji kao emwe tarehe monsi ndo farki dunia wa mufti mzamani Said Mohamed Abdurrahman kao haba farki dunia mwezi wa November sha uskale uribaki harimwale jungu kao salmuhimedi kao ani wemengoni mwezi ngazi za Komoro umengoni mwele jungu ku ikao dola kupishia yeye ziara Rais Mohamed Taki Abdul Karim de kwangu taka sasa nzima daonae shahari mwezi huyo ukaya ikakutaka nambari wa mwando ukanambari wa bili wa msafara wonu wa Turki uja namna je msafara wa Turki ukaha namna je helikao na ribaka helikao msafara wa haja hata wasuli Turki ya jajus za Espanya ikao ndo bahanu ya koja ya rengesu ndo bahanu wa Komoro wanu anazja na waliwa baha manu wa hiyao makad wakaanza wabaki harimale jindu la mruha manda wekao denreda ya kana Rais Mohamed Taki Abdul Karim harimwe ziara banu shaja na tuhuma na lawama sinde msafara wa Turki shande wadunga wa msafara wa Turki yani huenda Espanya amundu bahanu ajali ya kaulinda mndu msafara wa Turki msafara wakaufanyia makongomanyo la kimataifa yani ni kongomanyo la daula za Kiislamu ndo na abo Komoro toka huenda haulalikuwa bazima na madaula mandwaji abo rangu Egypt hata Iran hata Pakistan hata ndini yani ile kazamu ya Turki hukaribisa zensi wanachama wa hile kongomanyo la mataifa ya Kiislamu abo hiyo abo kosa kalijaka yabo sha ilane nzia ya dungwa hauvura mndu umtiari msafara ikao kaujaka msafara rasmi wala kaujaka msafara kaujaka msafara wa shabaha shauzalia nsi marunda daula yani
kabajaka sababu ya kidaula ya umbeha Espanya zinu ndongo za fesanyiwa na wandu wakana makusudio ya hao halafu wainjia harumae leso la Turki la mvura mdu hula wakati kao hakaulindwa hundwaji banu Mohamed Taki Abdul Karim hoenda Turki shebana hakaulindwa yaje yatimizeza Komoro de New York Nations Unies halafu za New York zijazilatiwa haumbe hahunu Espanya. Halafu hiho ndiho yakawankuliwa na wandu wakansi hamisho ya umtimizi na hizo ikanga mzambo abuntu zamba ukaya ngamtungu hamba ndongo za lagha mimi sikana wajibu wa uhakikisha ukaya Rais Mohamed Taki Abdul Karim ngujoka hadhir harumai ho yakaulindwa yani Nations Unies nemdo yakamlinda wajewambe bazima na wasa Rais Nelson Mandela rikari rimhansi yakende hitwa shaubalia ikungumanyo la zensi mfukare jirani za Komoro, Kenya, Tanzania, Mozambique, Afrique du Sud, Maurice, Madagascar na Seychelles. Wanu rangu Wagadugu bakana kongomanyo la zensi huru za Afrika Wagadugu barengwa resolution iko ya uhakikisha kwa suala la ukutuzi wa nzuani linu lizalwa no mgogoro wajirisiwa juma ukutuzi mhuu wa chesio sha Maore. Baada yao wandu wende Durban un Afrique du Sud aruma kongomanyo la zensi za tofungata na pande mbili nkuu za kaza wanyisa ulimwengu amba manona linye ula tena barengwa resolution ilindi suala liwasuli Nations Unies lihunde aval yani lihunde accord lihunde lihunde yani katiba la uhakikisha ukaya za Maore deza jana za nzuani halafu iho ndiho yakazala tiwa shajoka halatiwa no hariji namo ngarielewa nao ya wao na ikanga mambo kaya mlawaha duniani hujaha ghiliba abuntu zamba halagha yani wadunga shinda nao mbeni na ngazija wakaya ebazila si ndogo za crise cardiaque wasamba ka evo sikwa hebo wanziwa yeshotike bano haliswa sumu no minga mwambo kaya sumu irumishia na mananzambao kajafanywa autopsi la yakaulazima yafanywe mdamandae ukangabo wandu wamba kawo wandu o hahi ojo kama zemeji ojo ka wananya kidaho na wote Muhammad Kafe sha mdu ajia joka nge haruma serikali ngwamboka ye mwana nyataki hambaka ya kifami wambaka ya kaisina haja ufanya autopsi sha autopsi yo nzia nzima sha ngamwanzo na banuliza mbao ngamwambo hawandu wajoika ungaishiliao mbeni wanzo wajue zendogo zenu na mwende ni wambeni mloa mashindano ikando bo miji ikando bo abutwaho ikando abo ivogo mishindani yao suala la marhum Mohamed Taki no mloa hai duniani na mwende mwatsahe wandu wakaumosa abunga amjwandi sana fundi mwanama Ibrahim Ahmadi rangu mtsahe ni mwananya mbaba wa Hasanaini wandu wadongo wamba deputy
owa ili uondo wananya wa Mohamed Taki wakaharuma le joso desa ila wamwambieni ewa asaya wakayabo ndo dawavi wamwambieni hali ziungo namna za kaya rangushe hitwa ata mashishio ata maravu ata mba na indini namna za kaya holi hondo namna wandu wahosao emaiti basi ka msamrenge raporo wa jomwambiani yabo nyi wandu wa ujua kaya zinu kazijafanyiha he namna ni kazijafanyiha hanzia za kawaida donc autopsie ndiyo abaka wasikena wandu abaka kabaya fanya autopsie abo kana ujua hamba kabala wakana ndini na ikazi za mashindano basi hata bahano yaliyo eziba wizo zilo hozimu zo ujua utolwa zifanywa examen ya ADN na hizo system ikawa baingi abaki yabo mahashiwi zuru otokana olamdu akaraisi abo lazima ngapo wandu wajujua ufanya utundi wa lazim wajen haizo suala la ukaya harumiliwa zindu ani harumiliwa ghilba hautula duniani ilo sindongoza ushindani ya tena abanga jojo hambaka ezendeje ne haka adungana na wandu yesu ala jundu aji kaya woi mdu rais aweka na ujua huenda basi nauka hadungana na protokoli basi nauka hadungana na garde corps basi nauka hadungana na secretary izo nde minimum sindaelio surtout kanzar bakibano takwenda ka waziri wa habari za bonze ondo akudhaminisha protokolinu ani humbuliaje wewe tankwe waziri wa habari za bonze msafara wa Turki kwenda Hispania ani kavataka yani banunga mtaka ya har kamtaka ya Turki da nyina mwata ya koro henda Hispania na msafari ka hone sakabanuka msafara unu godaka na marunda godaka ya hata harma programe msafara wa Hispania ani i protokolani ngatafanya hazi manu wewe ngawana haki huzisa Chandrens ni hambie izo njuwao wala usifanya kaya yabo ngwazo ni misi ya mdu mzima hauka mimdu jokana mimi njepara uka protokoli mi waziri uti protokoli waziri katutunda wala waziri ye ujua uhambiwa ye ujua ke kaambiwa waziri ula mdu wa hazi mfaume ye ujua ufanya ndongo wasina uka halaha waziri sha roho ya mfaume iyo kaiterma waziri ye kalala iho mfaume alalao ye kali isho ya lao wandu wajuao elera mfaume alala ne mfaume ajuha ondo wala garde corps ondo wala protocol walona agenda ya hahe asituliani huambie ndondondo no. Msafara wa Turki msafara wa kiserikali hunu hadungana na waziri mtiti yani hadungana na secrétaire d'etat wo ungasi wazima shaye mwanashe wangu kidhamana o Saif nani Mohamed El Amin Saif al-Yamani abo yotoshiza ikahadungana naye kaila ila domaine yake ola ka secrétaire d'État chargé des affaires des relations avec le monde arabe et musulman abo huo waziri Kiswahili amba waziri mdogo ona abo ikangwendo abo mimi ngamiabo sababu sijewa ntia ukaya yo kanda hubi wewe ndio kana protokoli no sije hubanga ngujomenyeze hadisi na kuna uganya hindu na mimi nsina ishunjulata mbona leo abo huo baada ya bunjilio la Turki ukajaruhusiwa yadungane naye kwenda Hispania renga hizo ni hombiao no. Hazi hilo ambaka wewe usije hunu shaka zazia yabo kawo mndo alona mo kujojua upara na kujojua huja mbeni na tengweni nge aruma systeme ya Nations Unies kujojua mwambia ni hewa sabuzi rende Turki ifanya ndongo kadha zihisa ikawa lazima rende Nations Unies alafu baja msafara ikawa kaujaka wa programeo mimi njeje huenda kaya sindongo ikaongezwa aruma programu
Uo waziri abo si Salim Himidi, huo waziri Saifu nsumtia haruma hesabu za ukaya hakana fungu haruma zarende halala. Hiyo umsafara wa Hispania kaujaka haruma programu abo yeye huambe ukaya abo kusuhuja hunu so sinongo sijomtapisha kakajajua kwa ngabajojiri ajali yengu jojua huenda bandu banduaji ya tukaruma shabo aenda Hispania ngabo wandu ngabo mdu mzima wa siri kana daraja mkuu wonsi juu hao yafanya zitendwa za upeo ya tolo armensi ahe ya mboka kana ujua urwari ya hiyo tena haizo ya renda za mauaji ile jina la mdu ngarijo lija usiku wejoka na wandu wakayabo wazijuwao hiyo si muhimu wakana mzungu kauo harumishi hakomoro wakati wa Rais Ahmed Abdalla hakana daraja ya haju haruma ekipu ya Bob Denari na maseneri wakayabo wakauruma bumdwa ya lola tena Komoro yakana milki Komoro au ndo wandu waili wakaumlinda iko wamekangwa unandongoza uhamba wakana mipango ya mifesanyo ya ndabu tulia rangu daula ya Hispania tulia rangu Hispania iho bahanu bahenda tu mdujo henda ama turisti namna Hispania wao kana kasina daraki ya ezajiri hujo joenda Hispania mdo ende la Grecia au mdo ende Kenya ndo nini maana nganzo ujo kama wanu hundu bahati ngusu alimdu nduhazi sauti bali ndongoza ufikiri kama nhwesa hujua au ngwanzo urendeje wakati wame ndoto daza yangu jo hunda hindi ihoba hanu ba wandu kwenda wastarehe wandu ngwendo wavumwe sha ujua tena ngabo hadisi ka wandu ujua uzamba haruma hali za zindwaji abo iho Hispania ngabo mipango yakaya ile hoiko kango endo waangalie namna wajobua ambasadi ho wanike wandu zao nafasi ya usarifu ambasadi hiyo namna wanzao bari ngajoja na fedha hunu Komoro na hiyo kainauka na depenses za daula ya Komoro hiyo miongoni mwa zeriba mdu warumili wao ngonole kwa zao haya ngabo zinji kao zijazijivenua hunu Komoro baada mametaki ufariki ama ndongo za wandu zao wakahuja waje washirikiane na Sambi hata waje na zendongo za passport economic na ndine wandu kawani na wala deja wao ndi hawe sawa watilwanziani rangu wakati wataki hapo ngapo wandu wambeni walwarume daula talewe inu wakanizora wakati huo wakati wa president Taki za towahi za injianziani wakauja wazirejeze wakati wa Sambi au tena yeye zishangu ujujuo unaelewa kwa zao shazi lo muhimu ndo kaya rais haini ngao ya puao yote dungana na garde corps yokana docteur yokana protocol ka yolanda juao ka ela wahunu ngendo fundwaji basi iho yakahwenda armema siho ya mwiso ya joka udungwa na msafara wa urejei iho yakahwenda ra garde corps ra protocol ra docteur kaja dungana naye izo tena ngamuhambiyo ili ujoka juma mimi ngawo wasaya walonamo wa utsahwa wajeleze kayabo sisa ngamvumbo garde corps ya garde corps wakati wa yakayena endo nde alona eta major lelo na ikaha ishia banu ngujofumbaria ngujokaya ngamumvumbuo kawe lazima ya Salim Himidi hamba arivo ya roha kahwenda arma restaurant wandu wa sao wakauja wa mrenge kabachata mzima ndani adungana naye na weka lazima yapo bainge kuna ukarma imeza nzima naye shawocho kabahanu ndo angalia ejiri wanaelekezeo abunge ao
huna madhamana wa daula shausa kasal mimidi mumbeni bungi lazima heba no abungu jo menya hadisi bumana no. Usimenye hadisi mkababo No. indongo za daula ngizo na madhamana ikaye mumbeni ikaye msamndu ikaye mfumboni ikaye ndini hii dhamana ndo zijo hukumlwa bana sasa ndo kawa imwa na anya ndo huze na ndini No. mimi hizo njua ndo kaya za Hispania kazi jaka armo program kazi jaka na haki donc si shemeza wandu wazijua ukaya yani zinongozi sazi zitsoho kwa ziritsoho yani wambeni wazijua kaya siku na wambia ukaya mnambe hatubua abo yani zinongozi nshindi shambi njakana wajibu opara wambeni ndo ambia nogo za daula mimi sina mkataba na wambeni shaula ndo hatu hoimndu muhatu abongena ndu huze lazima wajua kaya shanja njalaho kaya kana ureje na mo izo shanitoka wona kaya zinu mkini zije na zindwaji hapo sikana mzee wangu mndu amamba bwana Said Bakari sikula uwori dungana ile jula isunzuhula kagarini rizija nabunga mjoe mndu nimwambia ukaola shemejiwahi donc yeye mndu shahisaha khitari saye ata ya jarohe ngweshileo kaya hizo hadisi kao si ujua uzija hata detail mbavi donc muhimu ndo kaya suala kaya haliswasumu kaya liswasumu hiyo ndio suala muhimu sasa ndo kaya Salim Himidi ukanda huve kamba kaya mimi ndo handenge hazini nswa vile ujojo mdumbiza donc sina droit ya mbaka shoti nike yabo no nareliwane ndo No. sha izuna hamba banu holi hondo wandu na wadhukuru banu roa mbeni roa bonze muhimu ndo kazi ndongo za kidaula wambeni wajoka waishia zenu wondo ujuzisa eola yakauvumbula balandovi eshimejiwa yakauvumbula balandovi yakauharakisha haraka na nenzatu eola yamboka yendu mwananya ne hazia zindungo zinu za itopsi eola ndo enge hunu mbeni aunge Ulaya abaha mathalan ewala gadukor protocol na dukutera atoka lazima yake ya kote ya rais wa daula na ke daula ntiti ke daula nkuu ukaya ndizo haka ujarengwa na wandu wambaka ngwendo watembee ngwendo wastarehe ngwendo haruma sakara zoujwa wandisiza ndogo za mbahindu ya hula zoujwa huisiza na wandu wajoka huja warenge fumvu haruma sakara zo sishoti wandu wa zambi so pia zo njia za mndu rumiliwa si wanadamu kabasi daika abo ngarelewa nao hao ebu wandu hamanda onga nikiwao rais wansi wasinda ukaa wala madhamana hundi hayabu wajua kae kaha hafanya malezi au haijar bahanu banza faragha na mndu wajua amba ndogo za faragha mathalani zomkinia shabahi na abusi mambo ndo kaya harmoni mungu leo sumu ijorumili wa mdu si shurti sumu ilona vushe au ilona ladha fulani au ilona rangi fulani hai no ndio rumili wa hindu ikao kasina ladha kasina vushe kasina rangi na hiyo ndio rumili sha muhimu ya ukaya haliswa sumu ndi harmale joso ngamzambo banu paski muhimu kawandu wakaumosa raha leo hino kabasi mdu ya wafikiri aje wauzise na minga mjuo izo waona kabasi mdu aje wafikiri mdu wasungutsa wala fulani wala sujuma Muhammad Hasani sujua novi wala wandu wa hazi yeye ujo wambia kamsije shao ujo mwambia kasha indhamana wana leo donc msambe kaya wala warumilo humbe har majali no wala wanashe wala wandu warumwao
aruma ujua uambia ukaya msije alafu uona ukaya nunga ngarijoka wafaume juma mfaume hizo na mwelewe ndongo za uvumbua mazina ya wandu yo katusaidia ndongo saidia yani anketi ngizo za ukaya ezi nuzihisi za ndaba anketi zo huja na hindu amba hipotezi wandu amba ukaya mkini ika zinu zidungo na ndogo kadha zo uzalisa ndogo kadha zinu zidungo na ndogo kadha zo uzalisa ndogo kadha hapo ndo bano anketi zifanyia hao alafu wandu saa ithibati yumwazare ndeha abona iswala hilo neke lelo ripuangayo ritahe swala jindwaji usinzahe mimi ngami tayari huenda haini bahanu ikawa mbeni wanipara sende mbeni ka daula inipara ngamjohenda amjohamba hizo ni juwao. Bwana waziri, samahani fikiri ile swala kadhaa jirani hasotan iliyo kumulika ngo ajusa leo wakanza juha sultani uziviria bana juzi ililo uzivirilia de sibabu maana hina rongo na sibabu uzivira ambapo kaya ebane sibabu chile msafara wa Turka wa Hispania shaban shakatohabano mahadisi ya msafara yakazafanyishia harmenti Amerika na mji wa New York baina ya rais Mohamed Abdul Karim na rais mzamani Mandela wa Afrika Kusini na rongozi rojina na zilonti pia ngarjwa kaya mdaka ya sabotiza ngonti pia ya Mfaransa alafu kumalo amma hadisi hindi yakazafanyishia warwan haruma inti ya Marekani hata kasababisha zinzifanyishia halabili lazima hina rongonga ma complice haswatan haruma Komor wala karibu na harma protocol sha hatarundu thibitifu harma mpango wahe ceremonia ya homage ya kumina fukari abagarjikor wala marhum Mohamed Abdul Karim hapara harma radio hauna thibitifu kainge tayari shango anjumnukangu jundana kastitilo yakati anzi heshio yambeze longo pia hambazi nguzo mbale leo kayanga no thibitifu ngujo wandu kao kama complice amaza longozi shaka nzo shahidi wajokamula jinda katanzia fanyishio shaka tozamba romika mara awezo wanambia baha ingizo njema wakaya ngazendao harume sans hizo rahamba zinu nambiao njaka naziju shanga mono kayo alama njema ya ukaya wajo hamba juma hizo mimi na hamba ngo tayari hujawakamilisha na wesawa la kanganzao wende abona na rankuliemba biyo risibe nafasi wandu wasibake harman kanka za usaha fulani hila wakati kao wajo hamba wesawa jitekeleza mwafaka waje wazikamilishe wandu wao wasinikiwa nafasi na waende basi hiyo tarehe hizo sindo zijorejeza roho ya mdu Isaya lawa tarehe ndo usaha wajue izajiri setu hiyo kaina urejeza mdu ya Isaya hafa wala kama si ulibakisha ijorejeza roho ya Isaya roho shanga anzao ukweli wa hizi ndongo unikiwa tarehe monsi sababu za ukaya ya wasilisho yao sizija ngamzirejewa baha banu huenda New York hulawi ho ila ngayo ya uprepare omjohunu Faransa demana ambao kwa mwezi wa November ngo muhimu Komoro ho siku Komoro yakahuenda harumale le kongomanyo ku la ulimwengu na misika na mahamengo miraru shasika hashir sibai sikande mrumishi wa handa wahe ujumbe wakaiko wasulisha zinongo zanika Komoro haki ya kisharia ikawata leo inu baingeri shindwa mvuu shahaki ya kisharia iyo ya hatu shavaja wandu wa utendea za serikali za dunga walejeza ta mbavi mzungu akahanza wamnika namna aba hata wajuhuja kana ujo uzihauo kama mikataba ya baina dola na dola kaisa ifanyiwa kabaja serikali zindo ajidi ngoni wakajiuzi huwa bari wafanya changement de regime yo sha vo rakan wagadugu haruma oyua
renda Durban rma nona linye izo daraja mbili uya inde Afrika abo wesa wa yani wanu ndobo jando juu ngono kwa zao asika wandu wesa wakubaliana bo jando juu wanu wenda bo bangweni bangweni manona linye yani wende wainjeza wandu wa mji wabaharilie enshemeza za hinya fulani warebwa washemeza shawa watanganyia wende waeleshea wandu wa mji abo manona linye abonona linye abo ngabo Amerika Latini ngabo Azi ngabo Karaibu ilo bangwe ilo tengwe traji rahana ya Afrika alafu wala horo havala wohoenda Nations Unies abo yende dunia kamili zensi pia za dunia ngazonde zaeleshewa umuhima wajiri Komor wanikiwa libara la Afrika wawasilisha ezensi za ulimwengu za sofungasa na Marekani au Mrusi alafu wala manona linye waurenga tena wenda harmale bangwe ku la Nations Unies abo soka na mashindano ngabo ambandi izo ngabo ambandi izo shamwiso zote isiza armavoti e majorite deja isai parihana okazensi za Afrika zaisanganyia na zensi zila za sofungasa na upande he nombre chiffre yoto shiza ikena majorite shatena harumalla tengwe ku wotoka na ntsiza zindwa bainge ntsiza shizungu zo wabakashawanu ngona haki owangaria wala ila basika isai wasulibala arenda nai harma suala la Komor lim Faransa baina Faransa na Komor harma suala la Maore rangu landa lidelizae indini miharabati ya Zwani ende Mwali au mwisonga joisi zangazija ngoneloko zao alafu wala hesa haoneha harma daraja ya Afrika haoneha harma daraja ya heno na linye haoneha harma daraja hesa hadezinyewa na wala mndu mhu yani ngenanzia zahe za upunise za utiadabu ya chungezele balila nenda tula zenguo tengweni aweka na ukaradhi unaelewa sha sulaha ya masikini de sharia iyo ipangwa ihifadhi ya tona mvuu ya sharia hifadhi mtiti sharia kaijafanywa au hifadhi wenza mvuu banwe loi ya sharia toujours yofanywa ili protege ola mlemevu ya tona nchida wana constitution na loi zifanyia ziprotege mafaible kaijafanywa kaya haini bahanu wandwendao wotoka na mwenza mvuu na mwenza haki pala même chose Palestine ngona haki sha Israeli ngena mvuu harma suala la Maore baina Maore na Faransa Komoro ngona haki shawalo na mvuu Faransa donc zila za Nations Unies zila ngazijo zila wazidungwa na mjo wa some ya France Afrique kama Faransa yeulalika zenzi za Afrika pia hale zitoka zenzi zirongoa shi Faransa abasande Afrika kamili rawarongoa shi Faransa rawarongoa shi Ingereza rawarongoa shi Arabu rawarongoa shi Portugais oto kujamba France Afrique lafu zipangwa ukaya wewasuli hunu ukana uchinda walazimishi Mfaransa afanye hizo ikao katsuhanza shawanza wapare rais wa Faransa na rais wa Komoro wake mazahidi wamwambie Mfaransa ukaya haini zijoka zijiri baina Faransa na Komoro paske ngabo za jiri usiku wa Mendabdala ya fakuwae ya independence Mfaransa wanokaya haremwapi usiku aliswali yadumbiza daula ya Faransa hasuala la Maore warubuza relation diplomatique ila Mfaransa kadapara ufanyiwayo Afrika halwa uso donc wandu hansi ukaya bainge Mfaransa harejei masiwani na Mendabdala na mamercenaires pia shange na rancune toujours ya ukaya wa Komoro
bainge o washashi wazimvu shaujwa kana makri za uzingamanya mtu donc ngwao haruma uliva kiswa donc na sishote serikali wozo kana lobby kawala shetwenda walifanyia ngarjo onesa kaona paro kana amani kunsiju hao miharabati kaina paro ulawa haina usiku roto ve habob denar ende asisekonsi serikali lo yabo ende aposhe hitwa raisi ende hansi wa mwanzao isundi za jiri abo msike arma utanga hata hule hizo zotoshiza ukayangabo dawa baina Faransa na Komoro ya uchongeza ukafaransa ngusongo injia wakati anzao na ubalia mijindu wasisebo nsezi ilo yao sibai warohitwa yaka yao halafu so hunda wandu Komoro waremele koti na hamba kangwa undaye yani hiyo ni miongoni mwa zila aibu na zila mastajabu ya hundao wandu wanai shaizo kaituhanza mtu yake mtaalamu nyinyi wandu wawelewa kaya ngabo dawa nje maana atozifanya Kongo atozifanya hata mali kajazifanya hiyo tu ambao kaya haparwa halafu ngwendo wake amani hunu watu walala wainjia wap wando ambao kai waja ba mercenaire mfawe hatulo mikaba hap haulwa mjohari habewa burubwa ngondo babao zinu za takio kaya katiba ubeho burubwa kaya katula kazidajo mkinia tena kazi ulimwengu ushanje wanawapa sayansi za Afrika ngajo hima wazie ndongo amanda zile zisifanyie hapo Mfaransa kajajoro mia enzia ya handa ya kausisa vonse ya aliswali nomro hicho kajajoro mishe enzia ya vili ya kausisa vonse ya medabdala erolo hicho kajajoro mishe enzia ya raru ya choka utoa johara beho buruba kajajoro mishe abanga anzunzia indwaji chapoko baada eza hundataki uchoka na zindwaji zijoka urumishia kazidesa aini ajo kanza ya shimize nkodo na utsaha ya julwandazi harima haki anishindi sauli mwengu si haki yani sauli mwengu ndemvu basi ile bunjilio lijoka lifanyishia Paris na hizo muhimu hokaya muono wanataki hufariki ila ndio jichongeza serikali ibadilia rais hafu shanga bu gouvernement ya Hansi ile iso continue kamjaona baada okaya hafu serikali yaka wala yona itotolwa hata bo tajidini ya jao harmale bunjilio decret ya unome gouvernement akawisini aeroport mimi wami ngami waziri wa habari za bonze ngami wizarani si hundu wandu warima wanzani wangu wa hezi ambasadi kabo ambasadi wansi fulani hajaka unjua habari hakauna ukaya almuradi inamna zenongoza jiri zinu vanuwendo wabaki wanzo utolo njarumwa mje niwambie shanga mtoko hujashi wanzani niwambie abo ngami makini ukaini sijoka ule yabano mimi ndeni jeneo parce que mimi hele wahama mimi ndo habari za bonze donc eza ndongo zila imipango ila raifanya ranguwa gadugu na nini ila ikarma dhamana za hangu donc sipari hana ukaya minde na pihali jungu lila abu lazima mduwei asike yabo alafu uo ambassadeur wosi mdu conseiller d'ambassadeur habiri kinanya ngunambia kaya njarumwa shanga mtungo hambia ukaya almuradi to prepare bakuna uka haruma zijoka udunga bana si hundu mndu wa PNUD dhamana wa PNUD apora wala wandu karsika ushirikana nao kihazi kwa ujua kaya rikawelewana donc ngajusa evana mndu ajohuja banu ngajoshinda relevane na mndamando ila fungu biro hamjulano habari eva kajarumwa hamba kal muradi yani aina hamba kaya sojitayarisha shakuna ukaya shaka na ngozo nsujua hindini izo zijulwao ndo kaya mfumo ula takia rejei Komor ula ndo mfumo kwa lazima rohe hula hujahunu kwa nafikiri like lo sisinde ya hafa
lakini hunu someka ifanyia ndongo la 11 ndongo la 11 lo 13 basi gouvernement kaijawa hayataya pangiha na wala deja ngo aeroport alafu paraferi kaube aeroport wala akawisinya hula aeroport donc hizo haizo some ya hunu wakaufanya zile wakaanza wazie ula monano wapangiwa na zensi majirani zila uje ufanyia hunu baina Shirak na Taki ilipa parihane istilahi kwa kawala ngawapwanili yao Komoro wamwambie mzungu ikashinu hidwa Komoro shida ya Faransa abuna aswami hilwa banga tabi hao ikalinu dene abori rijitira hanini sonsi relive na ulindia le panza la ladhimu wandu walibe yani yonde langaji ya lawairu mishihe abolelo njasaza umwambiani izo za lazima mjue abujumwa yabo ndo tozi hakikisha kweli au ndabu hizo ngazifanywa na wandu wafanyao research kama wandu wajofanya doktora wachahe document secret na hizo ntipe ngazijopare sha ikande public amanda nina mi abonsomnikanizo nongo pia nana hususan de itonga baya ne shahadana na mfo wa hemdu abonja sasa aboza jumabana abona hamba abongujo kaze ndongo zinu kazi na usobaki na wambeni na ndo ishiliao nana wala wandu ikao ndo waka uchongeza zinu abo lazima ngajo zijua kasalimu himidi leo hesa hamba ndongo kadha fasiri hapo ndo kaya ngajo nsaa maudu wa ushao zaji misina ufa nkado mbili mimi hamando wanduaji sina ufa nkado mbili abonge mdu asijea ndaba sabu banu bomze ungwanzo wapa saudoka na hadhari hindi mdujua hufa haundishone gari mdujua hufa itandani mdujua hufa donc mdu asije tena adonsa kaya eba kutimhara eba wanu usije na suala mandilo ikasi zamba abo sikanza zijulwa ekabo za julwa ngazijoka ajali mwami ngami si haba mina mahamengu mfukare na mweja Mtume Muhammad kabasi akahanziwa ni Mungu na hana ni hafu hamengo mirandaru na miraru takia zo hamengo mirandaru na miraru tujua kizo mkamzujua wala haso hufa 63 ans minga mi 71 lelo ekatambo kaya sifundishwa ni gari harman pare ya pari ya wanda bano na umbiwa ni hise mdu asijete na donambia kaya wekuri wenini no sina ufa nkado mbili haya akadero jilete na yabo ukaya fumfikira ma woshiliza lunga mpango ujiwa uhalisa ukaya patola nukto muhimu abolo Komoro lusula wa hizani hazila hidza wakanilo humfu wa rais almarhum Mohamed Abdul Karim amma banaba hangaraje ukaya hubiria pwekanguzo muhimu harma wala wazungu wadu wa Komoro ikawadi makomplisi wakajua wakarumilwa ni Faransa aro msafari nonsipia ngabo wakakaribu wahe ngabo wala wahe fami haukawa zibirindo ya wonosukaya umfuwa almarhum Mohamed Abdul Karim humfu hahe baada ya sabaswili msafara la inda Komoro ya hafa abu hawangu wakaribu na mwe fami hahe warange kor webeha mjini hao yani mbeni na zila ulara iswa daula kajeka bidi ike mruwa fami di autorisation cheka bidi ke mahakama ya Komoro ya towe decision edite na tabibu hahe yafanya analiza zange atola sifanyishia zonti pia lo Komoro bidwa jwe ezila zijja namna hindini ili jazinu ile wote na mananga bo fami na wanru wanzani wal marhum wala matatibu yofanya tabihi yofanya plainte zilongozini ile wanru kwa jitamkale waje wono gawo d'accord yofanya hazinzima wena OSD harmeto seinu marhaba
Vanu zinu na hamba zinu zisa zija na msaada wakawao. Ujo wandu waroha harumeta bihithi na huenda za juma vanu. Ujo urenga zinu na janizo ikizinu ni shahidi na zeleshea wakomor hajimla nane dunia. Abo si shurti rifanye mkataba ukayavonga mjoshirikiana nanyi rido no isa sizamba. Abo wandu wa urenga zinu watie watsanganye na hizo walonizo akatsina ujozi hana nungu zilona ni shahidi ngio sawa na sinye ngizo na image tainu ngizo na jila hangu salinu yabo kangami tiyari ya ushirikiana nao rende na zendongo zinu yabo fasiri yabo indi yani ngwanzo keba nungami na mbana za kwenda za juma banu mbwana za hindi vinsi arma utsaha plasi utsaha mnatahomba wandongo na renge mbavinu ikangizo za kwenda mahakama na misi satsamba mimdu wa uparo mahakamani engu ngusahihisho izo wahaba kwa hivyo nga mjusahihisha shauka ya ninjia haruma ikundi wandu wado parana mabunjilioni wandu wado bwandaya na mbaka nzinu kasulawa wanu mangarizamba baina hatu no nsiwa isho hapa ndiyo suhanza ndogo za mabunjilio na indini ile bunjilio la hindi na sisi zamba wandu pia wazishia siba ingizo yavo hiyo arshivu haini saa usojo utolo wandu waishilia abo sisa sija na mtango wangu abo abaha ikanga wandu wa fami wakaulinda wahunde hoja za huimisae hoja za hao abo sasa wanika ikanga wandu wa mafami waonokaya si wavumbua harumane jukumu la hanza walatse ahanza wabaye wandu ematso ho wes ikanga ishilia ungajuju wao nongajuju wao mananso vumbua mazina inu mastehi yangu nao shanga juwao kanga ngamwajuo abaika ngabo wazoa waonde ambaka ebawa yakavumbulwa bala rumazinongozela tindawe bahika ambaka tindami alafu wala wajo ambaka engenda ripare salimu abo mjohenda mwanaleo kazi yao so yani mdusa za Tanzania mwanaleo mdusa za Tanzania subenza hao mkinike wakana tamazi ndwaji au zila zaka wakati ule kazijakaza za waridhisha wafikirukaya ikawa shirikiana no makatili na wandu warenda nai bese zajudunga balanga ajohunda ipande shajumabala nabo waono nai mimi ngamjumwambiani za saya kama nunga munsongao bo wandu wesawa zinungo zila zisihisa ngasi arimo prepare omsafara wa Faransa mingami ministre des affaires étrangères ngamwendo namone directeur de cabinet Mohamed Ali Swalih bala bano na undia si vakansi donc aini hali siku ya kahwenda kensi yabo si sawa fikira sawa rai sikubali sabaka woina rimhensi yabo ngabo la ukasi nduhuze ngabo na mkaya ngamjoka yenge na competence abo yenga mvumbuele zina ukaye hata yake rais nonjaka kule naye kinduhuze yani sishangilia ekandaturia ishasi njaka na mkataba hangu naye yani bakana wandu harwandu wa hae siwanziza njema ama Nuruddin Burhan vice president wa hae wa Nzwani na Ali Humedi msaidie vice president wa hae wa Ngazija wala wandu ikao siwanziza njema sa mimi njaka na usuhuba wa hangu na Mohamed Ali Swalih shaba uzaja yabo hata sawa la wasaya wajovumbulwa na yeye mdu wa wasiliwa ambaka Salim hamba hakuvumbua abo guvernema maraka ijafanyiwa sakie safu ngari prepara au msafara wa Faransa amwendo na muone Mohamed Ali Swalih ukaye directeur de cabinet wa présidence
ambalio ila dosie ya Faransa haukaangamia madereo na uka serikali namna iliyo ndio ijoka ubalia ujumbe kuja Faransa. Mohamed Ali Swalih kula president munaambia kwa bosali ze données échange bosalimu ze données échange ngamzambo kaya wano kameranga inrengao donc ngamumshenkenze ze données échange awombe ningajo jiwiwe na utseha ukayabo abonga mtsaho mundu hila tengweni wasanja avumbwa yenga mumvumbuo kaya zile ndezanishoke bananya hunda obali muhima unusi wa hangune mndu wola shabana bahana liyo ngono kaya wala hesa hende shanga mjobaki na wajoka huja ile ndeza kaundejeza mbeni wandu amba kaya si surmene wasawa pokari bala si si njia idani sende mbeni si njia idani ala watu amba kari si surmene kari si dodumbi haku zile zini shoke amjwamba za saa yava ngabo mdu parwa Saidi Hamadi Lagera amba Saidi Lagera wadoka hunu shaka ujini kaukaye mwanzani ndi mwananya mwametakia halafu yaka shindi hainjia mwa gouvernement alafu mwametakia wala Dominique Interim ezi zozaka alafu wala haka haji vazi zokari wala yeye apangia aja ke rais ndongo mbili wala voro raisi hufa yendi kina wahanda wapara hula Besalama wakauroha na maiti huna mbeni akana plus indi aka ministri wa finansi. Alafu mimi wakati ula raisi ya Rengwa mimi ngami nsujini hazindwaji siswale ile juma mimi swale alfajiri nsujini ukaya relava nganzuri si sanda mjini harma hauli ya Habib Omar haini juma donc sidungana na baba Hasanaini namba deputy akashofera hangu kaula la wazima hula hamrama na yubahati kama nimjaka na telefoni abore so jua akangarindora swali nsujini roha yabo renzatu harma hauli dua ya wakana si usoma ila hamzia burdai wala wakabujua Habib bas ngasivala harume mazamu ya Munyiba Hasani bala msiri tawula ule upareni wala Said Omar Abdallah hazishwa bala mwenye baraka na mbaba wa aliswali msashio hazishwa bala na siku aliswali ya kansi yezi karibungana rende bola kaomba dua donc itoka hama shabaha raswali d'ailleurs kana mzee wa hatu Saidi Darusi huwa mufti al-jamhur huwa Tahir Maulana Saidi Darusi rishiliana wala kangarjumbalia armuligari rende naye hula harmaye burdai as ngasivala kaburi juu ngarombao ze dua magaringa avirao ya balia wala kartujo wala balia indini alafu ambulansi indini Abdullah Mbaye pili yabo Ali Abdalla Hassan Harun alafu Said Lagera de azia legar ya rejedi ngoni na bakapashia ba takihafu basivo alafu sirinjia basivora waswili hula dahoni Abdullah Mbaye hula maiti akahwenda ijoka hosiwa Said Lagera usungu hamba kwa abo namunipishie mbabi yinu olande mwananya olande mwanzani wahe sha yeye kasona ndongoka aribala yeye abasa isahawa suli daraja ya ukarais alafu wadu raka josa kaja vaza ndio amboka ngarizi hao namnaje usungu amba namunipishie mbabi yinu wono mabiyo namunipishie mbabi yinu
angalia alafu si sesheleo kanga sina rekana kadiri ya nsundaru hata 4 ndo isingevonze sikawenda na muone uo Said Lagera uhahe masihu hanongoza paka ministry wa finance hanongoza uharakisha ze ndumio za emission so nesimparisa na wandu wane wazungu mzima mndu mzade uwandu ikawa wa zivenu hando ndodo ukauwa kaharima mission halafu yeye ndiye awajereo na harima wane wao mzima haundia hesa nge Komor hajirendoka ye mndu wanongoza loteli halafu boya na wasuli kula njaka ulindwa harandevu shantoka hoeda hamdubani hangu bas ola yanjuwao buyaniona hanyamiza wala hanzaike wala nitamuona donc wala wandu kao wakahuja emission ile mkawa ngamzambo kaya izo ndogo za wandu wano waili zijohanza zijulwa ngambuo sifumbua mamdali swali hizo yanambia kaya zila yani sisawa zila za wandu ambao ndo anduhuze na nongo za utopsika tuzanza nini sonoka katujo hizo ambao kama sitabu shawola wala hokusokansi wala sikana fufu za ndani za vili wala hula Komor wakati ule tujua ba harmaze post pia za baada rais kama jaka post waka important pisa ama directeur de cabinet wa rais sasa ile le poste le plus important haina mdo ya wasuli wala yeu lindwa na ukangena uvu wa hezi yani mdu wa hufa sababu ya hezi au mdu wa huenda badala ya rais yani rangu wakati ya Medabdu wa Mzwani na Medabdala hata zije basi zile za madukaya zitonezi change amzambo kawanga bwandu ajotse hata mbeni waona uo kamba zitonezi change usalimu zitonezi yani ngonira mvayo ka hesa hamba na wenza shonga wakaujibiwa na za hunda zila haufanya ukaya basa ola hesa hendea basa usisi ndo kuja abungabo wasaya kabo yani wala bakana assemblée yani kabajaka ndo kwa ma constitution ambao kaikaraisi afu yajokana interim yeu badili serikali no au contraire yamboka yakana ujua urenga decision ya utambaza serikali harma constitution interim ngayorganizewa election ba habanga bakana wandu wasoka hoenda bio ndio madepute wafanye resolution ya autorize wala wa interim ya sabaze serikali afanye serikali ndio wala pia ngaona kanga jo njia basi baada ya zifanya wandu wala pika basi hata mzima ya njia nana ya mamadali swali ndekina wahanda hudumbiziwa Said Muhammad wa Said Hassan secretary general wa gouvernement ndekina wakutola hama watoto wapeu hizo pia ndabo waloa mbeni na inezi akana wandu wa mbeni yarengwa na mdumu mbeni yatendea mdumu mbeni alafu wala wadiwaza kajafanya uvu kajafanya ghera kuna mavyao ya shahao shawato injia hauzulufu wande watu hazenguo yani wandu watodungwa kao haini mdumu mbeni nato hata mwana hangu mwana Said Sharafa omna hindini yakahula presidence para tadhima watumtoa kaya huyu mumbeni na mumtoe ngabutsuo yendu zangu na wende kina wamboka wandu ataki na ndini atavo fajiri ndogo bena ina itaki hamtoa hazini donc utaki ufariki kajaundia hazini alafu yende kina wakao wende serikali ho fanyia zende kinyume na hizo wakaufikiri undo waroa wandi Saudia ile serikali na wondo encourage na ndini yani zinu ni za chongeza wandu wa mandasi ritojua ubaki haramaze nongozila kaya mndo hazi yetu hazenguo yetu kansi donc msabe kaba nuze nongozili shindi au ndongo no
no mduto ndo bahano ndo amaka jumabanu kairi nsende ezi no hatande ka mwiso zoto ujana mwiso mui na kabasi namna zojo hisa abolelo njasaza kairi riziye banu ba karjamba nshashi abunge mdu ndabala basa wahili mdu asiri onye kufa na kufa ni fardhi mdu asija adori kalilia na mbaka yewe dohenda na washelea kufa farudhi wakababo mwanadamu ekafunka dombili. Maraba bwana waziri wa habari za uongozi hezi ya almarhum rais Hamid Abdul Karim fikira maji ni mwanama Malcolm au rajunika swala mwiso fikira mangi wajibu holiho ngasi harma ye tarehe wakataluko kusoka za kifo amfikira hamari kanzana mabawi ezijirie makatana harma inti au kaya ngari yenshoka ya inti wanu loliwabaha abo mashaka ya ukaya walokomori wabaziziwa imatangazo ya internet na fikira maule mengu leo hunu ngwa inshio hakuyu ya usahilisha matangazo harma internet leo hii dhamana wanyumeni yanikiwa harma shirika la Komoro Telecom hajaba kabisa ranzi litasi omtana waleo kabati mawasiliano harma internet baina ya huwa na wanshu harma Komoro ye mlikao ka dhamana wahe imesiwa ya Komoro lunga mada zinu nulemenguro nshio leo numayaro nshio inu ingo nukojicho hindi ibanu ngono kabanu ensinge avanceo au ngefanyao sampa en arrière maraba na waziri yo gasi hunu minanyi ezajiri Komoro ndizo karna ujua hamba hauhakikifu za chongeza nka mdondo hazi kalilo jitamkarma za zuha na utoa hukma njajo hanza ni hukumu mndu haizo wandu wambao lazima nimbe nafasi armadhamana za hahe ya jitekelezi usuni mababani hahe za tongeza haizo nsina hukuma ngamjukaya zinongo kasuhendando wala msinlinde ndodea au huaibu mndu kao nsujua ukweli wa hazo shaukaya ensi kamili ichorengwa mateka na ezombo za lelo zinu mazivumbua zinu ndezi fanyao ulimwengu wende umhima mziro ni namna nielewao kaizozi kaufanyiha na raisi ngebonze aini hali raisi vanu walio yemdu wa utahaya jue za jiri abangari mlindao yeye ya renge uamuzi harumwele suala linu ikawe dhamana woi hazifanya haujua na ngena haki raisi ndio ajorambia ika hazifanya haumenya baf faida zahe binafsi kasijaparihan raisi ndio ajuao shaika hali inu namna iliyo ngiyo ya udumu ngiyo ya ubaki jumabana leo siku nzima mabudu nchuavili ndaru yani kai hunu nchundaru 4 hata 5 ngiyo sawa nansi ya injia hizani ha electricity ukaifanya pani hiyo wandu watsongeza hizo ukajubaki ya zamana shaizo hizo za raisi mimi nsiho wala nsujua za tongeza la nsujua za kweli au za ndabu shanga mjokaya hiyo hasara na ulimwengu leo kauna uruhusu ndungu amandizo ingeyo nusu saya bahi ya wandu usoka wa tsinzihana na ulimwengu uo muda mwingi fatuze ikawulenge usiku wa kamili ejejenjeze nso zasa kwa ezombo zino ngazendesa undongo zinji ngazendesa undongo zinji za maisha hata pia ze domeni zonte pia rangu mbade ranguze yani ze aparei pia yani haina hindu ngizo harmo numerika ba
transaction za banki zimanda zivehao zirohao zianalizi za laboratoire zendongo za statistiki zendongo za no ze interneti telefoni zendo pia hiyo hasara kuu. Marhaba menji washiriza tukufu wa RTNC, marhaba menji washiriza tukufu wa ASMC. Rika na miadi ya dakika 45 renje za dakika 15 haufanye lera shakamilo mpango wa tukonora kaondelea nova makatani na habeshelea rika na madanzima basi au rambe suala nzima basi dohumfu wa Mohamed Taki Abdul Karim raisi wa daula ya Komori ka hakanze mwashino majina shinda na mengo shinda na ndadaru hafarikiana na dunia wa mwashino majina shinda na mengo shinda na nani kado mwezi wa November kandele 6 November 98 haizo rikarla hiki au rilahiki waziri mzamani wa heza habari zabonze Salim Hemidi kao hakamkaribu mwa rais Mohamed Taki Abdul Karim hakarudi hakamwanzani wa rais Mohamed Taki Abdul Karim hakaya donduhuze tena wa rais Mohamed Taki Abdul Karim hezo rikaban haujua umfariki dunia wa rais Mohamed Taki Abdul Karim ikao gabadaka ya masuala menje lokal suala likazima ukaya ilondeli hafilishao mwana mkomori kao wakati 98 kana mamishashi miongoni mwao wakati kana makumeno mweja aweke njakana bembea omfuamo Mohamed Taki Abdul Karim shaba handa no kuparisa lawithi njema ya home mfuamo Mohamed Taki Abdul Karim abonge ngarombom ojumwa bana wodoka wa Paris ari wala hiki doshina Jepson Sauwe wakakaribu mwahe nene swala linu la kuwapasa abonge ngarimboshila ni maraba meja fikira ma waziri ngena swala la ubaya amtimizundungo kasivumbwa mndu para Saidi Lagera Saidi Hamadi ni namna zinungo zile horendeha na heli ya kaya no wandu ikao ndo nakana mparisa nao basi vo zila za Mohamed Ali Swalihi zani pwa maswa na inja idani umbeni wandu amba kasi shurumene asari mwale panzalila Saidi Hamadi uo Saidi Lagera harmansu mengomine haini tasi adohu jambeni na utinzaze mbeni kawandu aribala yenda alona mswiba wasongo kuja babala mazamoni wesoma ze hitima bala honesoka yende mwananya halafu tena haji proklame yende yaka president paranterimu ataki abonge haharaya hurejeza legari haharaya hurejeza la kle ya hindini wala yeye ndi rais aponge hata zija za uka endende afanywa izara kwa yani aponge na mjue ukaya nongozinu juma izo zishanga za wandu shanga wandu waghafilihanizo wula tazi akili waparihana na alama mandi izo zione sao kaya wandu wa utsaho watendezi wa waambe izo wajuwao na izo usiku ya rais wae akaurejei ya fibu masihu singa si aeroport anzori la hiki mimi amewaziri wa habari za bonze wei hala abonze rais si wandu wa huenda ramlahiki wala rumea vio Saidi Lagera hanzia nsikurubie rais okay izonga mzivurizo namna ya ulemevu ilizienjeze hamawandu walwar mazitabu hithi ikeyo ndo mtsango wa hangu hanizia yani mimdu adungana naye rende armo mlingo rilaika na uchije mwanzo wake waeche ambao kaya wala rais hosiha shaula Saidi hamwangalia namna sio awezo zisi waziri ngabo ambao kaya voyage yao hunu ya vira Dubai wakaumlaulia wala wajua kaya nguhoziwa na ledingo huo el amini wa mkubwa hamba kaya na mzio msafara unu yende la pitali banu enda fanyo control wandu wakaya abona ya makano kaiduru kairi continue voyage ngabo ambao karmo avion yo
wakana mndu ya jihudumu ya injia rumwe za election habali ze poster za he kampani ne ze fulana za he wala ndo adunga no msafara ndena yani wewa hewa hajarma msafara mzima na vyo nzima balanga waziri emaitiba lwange dumbeni hundi habo kaburi ngo hundra harma mazamo sujini izija anibanuzini kwa jopara ambaka ranzibet salama waro haune maitiba no kadani para wazajiri bet salama njaparo shay bahati tu so ndi hanga minziani na ndongo zanishangaza kaya ihuna nao njakana telefoni ula hamramba sa mimi njaparwa mimi njaparwa namna Nsidla Gera ya parwa au namna Abdullah ya parwa namna Colonel Azali ya parwa no Colonel Azali bo ya haja haono zila alafu ato hibu haruma dakika mengo mine hata mengo mitano ja wandu kasujwa iho ya kaya mkini akauhadisi na wandu ndia jorejo hizo pia sununguza bon ola mzade bahe mzaza hatu ola mahula Salimani we mbandongo ya ndani ya shilea akaza ze emeble zibahiziwa haraka zibewa Salimani rele metinge biti salam maraba menji washilisi abori dhaidi ya ukaya ya botisaza gujasaza hamfikira ma usiku leo Sari Paris abalopanikao wa Komori wanazijana walo harimwa ensoma makatiano wakaanza wa Paris yukaya makatano hakikisho ka waziri Salimu Hemidi akaneza barzabonze lefuju la kujire masihu linungata kolejiri bet kajalijwa bet salam hojua da wemeti hadaliwa yondre hamsujini ijaombe na wala la kikakaya isayunru yeminde isayipihwa ibakisha na bandani elewa hondro kuloarin hamiluka njavo bandani rili fikira ma wishiliz mrambu wa yukaya Sari Paris ni mwenza mashishio ni mwenza nkili hasa harambua ze madzina ze isimu no wandika waka karibu no mfariki dunia wa Hutaika Abdul Karim abor lillahi ze simu aba fikra natowavumbua ngajojira mbuwa wewe jo wauzisa wandwaji abo maraba vanuma shingazija ngabumrongo hamba kaya vanulelo riparisa o yago iparisa ngabumritsa ula ekao no ula mzi wahao wo husihambani kao ewa lelori waswili harwe ko lahum mrundankanga kaya wano haini ya sana ya juse yoto unguha asimdo enda ta ya Paris taleko lelo wali kasi kwamba msishangae na mje mnose au sinova hizwa hafle za serikali wala wambeni wasisange kanga mingami ya assurance maraba menji yoshiliza tukufu ngari mlahoni hantu sana salamu na msunu kwa habanda karukaza kifu umpango watu na singa rumboshiloni maraba menji ngarjora jay hari masuala la saa la husu le 12 novembre 1975 ho Komoro honda hono sonzwin ikao ila kaya mwanzishi jumla au ikalamu ya hahe dia kahanzia usikunu jiri hadisi hizo ngozo nsena insha Allah maraba menji